उसको तो अभी अच्छा से धो लेंगे, और तो उसमें थोड़ा फैट भी है, निकाल देना पड़ेगा। राजू थोड़ा यहाँ पे आओ, हेल्प करो। इससे तो बहुत मज़ेदार दिख रहा है आज। మంట అంటట్లేదు, అట్టలతో అంటిస్తున్నాను। बारिश का मौसम है ना, इसलिए नहीं लगता, फिर देर लगता उसके लिए। మంట పెట్టేది ఎవరన్నా? నేను। पुन्ना पुन्ना आलोक రెడీ తీసుకురానా? फिर कच्चा मिर्ची डाल देंगे अभी, और दही कच्चा मिर्ची डाल के इसको कम से कम 15 मिनट तो रख देंगे। थोड़ा स्पाइसी बना देंगे आज। फुल थोड़ा नहीं, फुल स्पाइस रहना आज। पुना दही लेके आओ। चलो पुन्ना पैस करो, यहाँ बारिश आने वाला है। देखो लोग ऊपर बारिश, क्या बादल है, देखो काला एकदम। वाह, शायद रुकने वाला नहीं है आज हमारे लिए। तो बारिश आने से पहले हम पका के भागना पड़ेगा यहाँ से। सही है। इसमें दही डाल देंगे, डाल देंगे, पूरा स्पाइसी बना देंगे। चलो నేను అడిగింది కూడా ఇదేనా? ఈ పేపర్ మళ్ళీ ఎవరికి యూజ్ కాకుండా ఇందులో లోపల కూర్చోబెట్టి तो उसको अच्छा से मिलाएंगे। वाह, ऐसा मिलाएंगे जैसे तीखापन चिकन में घुस जाना। पूरा स्पाइसी बन जाना। चलो उसको अभी रख देंगे, ऐसा 15 मिनट तो रखना चाहिए उसको, उसके अंदर घुसना बोले तो दही और मिर्चीपन। आज इसमें बनाएंगे, मटका में बनाएंगे आज। आराम से रखना पड़ेगा वरना टूट जाएगा। यहाँ पे रुक जाता अपना कुकिंग। నిన్న మొత్తం మీకు కష్టపడి తీసుకొచ్చాం కుండ। ऑयल डाल देंगे उसमें अभी। इसमें बना तो बहुत होशियार में बनाना पड़ेगा, वरना टूट जाने का बहुत चांस रहता है। से अच्छा से पक जा रहा पूरा, और 2 मिनट पे पूरा अच्छा से पक जाएगा। अभी उससे पहले और दूसरा आइटम डालेंगे।
वाह, दिखाओ जरा कैसा पक रहा है, देखो। अदरक लहसुन उसको भी पेस्ट देंगे थोड़ा। ये बन गया हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब उसमें डाल देंगे। इसमें अभी मिंट लिप्स डाल देंगे। इसमें थोड़ा कोरिएंडर भी डालेंगे। इसको अच्छा से मिला देंगे फिर से, बस। राइट, तो यहाँ पे अनियंस और अदरक अच्छा से पक गया है। अब उसमें डाल देंगे चिकन पीसेस। होना आ जाओ, एक बार पकड़ो उसको। हाँ, थोड़ा नीचे करो, एक एक करके डाल देंगे उसमें। चलो, अब थोड़ा आग लगाओ। थोड़ा सॉल्ट लेके आओ पुनः। इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, दे दो, बस। इसको आग भी ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि तो मटका है, फूट जाने का बहुत चांस रहता। थोड़ा नॉर्मल आग में लगाएंगे उसको, और उसको बार बार मिलाने का ज़रूरत नहीं। ज़्यादा मिलाए तो अंदर हलीम बन जाता, चिकन करी नहीं बनेगा वो। बस ये मीडियम आग में रहने देंगे ऐसा 15 मिनट। मस्त में पक गया है। आइंदा ना क्या चाह थोड़ा और आधा घंटा और 15 मिनट तो रुकना पड़ेगा। ये मना अच्छा टेस्टी खाना खाना बोलते तो टाइम देना पड़ेगा ना उसको। जल्दी 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 मंटा डाल अंकल। अब उसको ऐसा खुला रहने देंगे 15 मिनट खाली। इसमें पानी बहुत है, अभी निकलना बोले तो 1 और 15 मिनट लगता। वाह वाह, जबरदस्त पक गया। तो मस्त में पक गया है। बस क्या खुशबू आ रहा है। लोग अब निकाल देंगे उसको।
चलो आओ पुनः खाने को रेडी हो जाओ, लेके आओ प्लेट लेके आओ। वाह क्या खुशबू आ रहा है, लोग बड़ा सारा अच्छा सा पक गया। हाँ वाह ये है बिरयानी, सादा बिरयानी। वाह यप कितना खूबसूरत बन गया लोग। बस चलो अंदर अंदर अंदर। अब बिरयानी, इसको बिरयानी बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। बारिश ही बारिश।